Hindi niya pa nire-reveal sa bago lang niya yung anak niya. First time trying, ma'am. Oh. Malaman siya, di ba, ma'am? May feeling siya, ma'am. Sarap siya, ma'am. Kalat nga, kalat na alat na. Real fruits kasi siya, ma'am. Ay, ma'am, Mochivan. Real... Kailangan mo tissue, ma'am, na ano na yung ano niya, yung damit, oh. Ganun talaga, sobrang sarap. Sobrang sarap. Ano, kuha ka na lang dyan, sir. Hatakin mo na lang, sir. Oh. Sige, sir. As long as you want, sir. I mean, kuha ka na lang, sir. Kuha ka na lang. Sige, sir. Naubos na bago umalis. Thank you, sir. Ano pong flavor ito? Mango, ma'am. One set pag ganyan, ma'am. And then itong green is green. If you want, ma'am, pwede natin switch, ma'am. Or kunin mo na yung apat, ma'am. Para isang set ang kukunin mo. Hello, ma'am. Mochi Vans. Wala pong pork or lard yung item namin, ma'am. So, safe siya, ma'am. Safe pang regalo din, ma'am. Meron din akong ganito, ma'am. Perfect for pasalubong kasi, ma'am. Baka may magustuhan kayo, ma'am. Sige lang, ma'am. You can pay in card din, ma'am. If you want, ma'am, you can order it now. Babalikan nyo. Pwede rin po yun, ma'am. Magkano po ito? 150 yan, ma'am. Sige, isa nito. Naubos na nila, ma'am. Sir, Isa lang, ma'am. Isa lang. Mabigti lang, ma'am. Cash kayo, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Naubos na nila dun, ma'am. Naubos na nila. Bago pa makaalis. Naubos na nila. Ubus na, okay no. Kalahati na to. Coffee yan eh. Ito. Oh, strawberry. Maubos na. Oh. Parang wala nang laman. Basura na. Sige. Ito. Bigyan mo na lang sa likod na maghatak. Hatak ka na lang mahaba dyan, no? Naubos na. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi Vans. Hello, sir. Mochi Vans po. Naubos na. First time trying ngayon, no? Ay, sige, ma'am. Picture natin, no? 1, 2. Ganun kayo. Di ba ganun yun? Thank you, ma'am. Thank you. Naubos na, ma'am. Unang kagat bitin, di ba, ma'am? Kaya isa pa dapat. Naubos na nila. Thank you so much sa support niya. Customer first time trying. Approve. Ano, thank you. Gen Z approve, oh, di ba? Or millennial approve. I don't know.